बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर आफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, वीडियो के आगाज़ में ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको आपने आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है। अगर आपके घर के अंदर खवातीन हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं जो कि जॉब की तलाश में है, चाहे पाकिस्तान के अंदर चाहे बैरून मुल्क, और उनको लोग लारा दे रहे हैं, आसरा दे रहे हैं कि हम आपकी अच्छी जॉब लगवा देंगे बैरून मुल्क। एक गिरोह काम कर रहा है और बड़ा खतरनाक गिरोह का इंकिशाफ हुआ है। ना सिर्फ इंकिशाफ हुआ है, गिरफ्तारी हुई है। सायरा नामी एक लड़की जिसके पास बाकायदा तौर पर विजिट वीजा था दुबई का, जिसको ये बाकायदा आसरा दिया गया, उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर था दुबई के एक होटल में मुलाजमत का, लेकिन उससे क्या काम कराने की कोशिश की जा रही थी दुबई के अंदर। उसने जो जो इंकिशाफात किए हैं, उसके बाद एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। पूरा नेक्सस का पता चला है और कितनी बेचारी लड़कियों को उम्रे के वीजे पर और दुबई के विजिट वीजे पर दुबई ले जाके, सऊदी ले जाके उनको जिस्म फरोशी के, अल्लाह माफ करे, खतरनाक किस्म के धंधे पर लगा दिया गया। यार, ये बहुत खौफनाक किस्म का इंकिशाफ हुआ है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ना, मतलब अवामी इशूज पे कोई बात करना नहीं चाहता, कोई नहीं करना चाहता। और इस जैसे जो लोग होते हैं ना, जिस गिरोह की मैं बात कर रहा हूं, ये लोगों की ख्वाहिश का इस्तेमाल करते हैं, जरूरत का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में कोई घर ऐसा नहीं है यार, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, कोई घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये ख्वाहिश ना हो, जिसके लोगों में ये ख्वाहिश ना हो कि भाई बैरून मुल्क चले जाएं और वहां पर अच्छी जॉब तलाश कर लें, वहीं पर सेटल हो जाएं। और इस तरह के लोग, शाजेब नामी जो ये बंदा है ना, जिसको बाकायदा गिरफ्तार किया गया, ऐसे लोग इनका इस्तेमाल करें। अब आप जरा सुनिएगा। सायरा नामी एक लड़की, जिसको शाजेब नामी एक बंदा, जो कि अपने आप को एजेंट कहता है, ट्रैवल एजेंट कह लें, दीगर, हालांकि ये एजेंट नहीं है भाई, ये इससे गलीज काम कर रहा होता है, बहुत गलीज काम कर रहा होता है। इसने सायरा नामी एक लड़की को दुबई का विजिट वीजा दिलवाया, और विजिट वीजा दिलवाने के बाद कहा कि भाई तुम्हें दुबई के एक 5 स्टार होटल के अंदर हम मुलाजमत दिलवा देंगे। लोगों को नॉलेज नहीं होती है, पता नहीं होती है भाई, विजिट वीजे पे आपको जॉब नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो कहेंगे आप वापस जाइए, वापस जाके आप कवायद जमा कराइए, उसके बाद आपको इकामा दिया जाएगा, आप आइए। लेकिन लोग ट्रैप में आ जाते हैं। सायरा को कहा गया 5 स्टार होटल के अंदर तुम्हारी मुलाजमत है। बाद में इंकिशाफ हुआ कि भाई ये इससे जिस्म फरोशी का काम करवाना चाह रहा था, और इससे पहले कई ऐसी लड़कियां हैं जिनको इसने जिस्म फरोशी के काम के लिए बताया नहीं, उनको जबरदस्ती करवाया। इनको कहा भाई तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी, उम्रे तक का वीजा, सऊदी तक का वीजा किया, और वहां पर जाके इस तरह के काम करवाए गए। अब होता क्या है, शाजेब नामी एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया कराची से। अब ये इसके पता चलता है कि जनाब नदीम नामी, जो कि नदीम पाकिस्तान में नहीं है, बैरून मुल्क गालिबन दुबई में है, दुबई से नदीम इसको 4,20,000 शाजेब को पैसे भेजता है एक लड़की के लिए। ये लड़की खरीद रहा है, जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। शाजेब को भेजता है 4,20,000 रुपए, और ये कहता है कि जनाब ये सायरा नामी लड़की को यहां पर भेज दो। इनके जहन में था कि हमने इसके साथ जिस्म फरोशी का, अल्लाह माफ करे, धंधा करवाना है, ठीक है। सायरा, इसको इस बात का अंदाजा हो गया, इसने खुद पुलिस को इंकिशाफ किया, एफआईए को बताया, एफआईए ने छापा मारा और शाजेब को गिरफ्तार किया। शाजेब और सायरा के मोबाइल से जिस्म फरोशी के काम में मुलविस एविडेंसेस भी मिल चुके हैं, व्हाट्सएप चैट्स मिल चुकी हैं, पूरा ग्रुप बना हुआ था, और पता नहीं कितनी लड़कियों का इन्होंने इस्तेहसाल कर लिया। 4,20,000 में से इसने कहा कि भाई तुम शो मनी दिखाओगे, एयरपोर्ट पे एफआईए वाले जो रोक रहे हैं, तमाम चीजें ऑफलोड कर रहे हैं, शो मनी दिखाओगे, वीजे के पैसे हैं, टिकट के पैसे हैं, दीगर चीजों के पैसे हैं, ये तमाम चीजें जो है ना आपको तकरीबन 40,000 में पड़ जाएंगी। 40,000 रुपए आप देंगे असलम नामी एक बंदे को, जो कि एयरपोर्ट पे आपकी सेटिंग कराएगा आपको निकालने के लिए। सोचिए किस लेवल पर काम हो रहा है। एयरपोर्ट पर ये कह रहा है इमिग्रेशन में 40,000 रुपए उस बंदे को देंगे, असलम नामी एक बंदा है, जिसको पैसे दिए जाएंगे, और ये आपको वहां से गो थ्रू कराएगा, आपको ऑफलोडिंग के मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मैं इंकिशाफ नहीं कर रहा भाई, ये सायरा जिसको गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, और शाजेब को जो गिरफ्तार किया गया उसको पकड़ा गया। ये तमाम चीजें इन्होंने अपने जो है ना बयानात में इन्होंने इंकिशाफ किया, इनके मोबाइल से चीजें मिली हैं। अब इन लड़कियों को दुबई लेके जाया जाता है। दुबई में इनको कहा जाता है आपको 5 स्टार होटल के अंदर बाकायदा तौर पर आपको मुलाजमत दी जाएगी। लोग खुश हो जाते हैं, यार दुबई जैसा शहर है, वहां पर जाके मुलाजमत करेंगे। मुलाजमत नहीं थी, ये इनसे जिस्म फरोशी कराया करते थे। और जबरदस्ती कैसे कराते थे, इनसे इनका पासपोर्ट ले लेंगे और फिर इनसे कहेंगे कि भाई आपको यहां पर गिरफ्तार करवा दिया जाएगा, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपको गिरफ्तार करा दिया जाएगा, ये कह के कि आप यहां पर इलीगली ले रहे हैं। एक एजेंट का मैं आपको बताऊं,
ایک ایجنٹ کی گرفتاری کے حوالے سے چھاپے مارے جا رہے ہیں. اس کا مجھے پتا چلا ہے یہ لوگوں کے عمرے کے ویزے لگواتا تھا اور عمرے کے ویزے کے ساتھ ساتھ اقامے کے ویزے لگواتا تھا. اقامہ کروا کے دیتا تھا, کہتا تھا بھائی سعودی عرب میں آپ کی یہ جاب ہے, یہ جاب ہے. لوگ اس کو سارا سرمایہ دے کے سعودی عرب چلے جاتے تھے, وہاں پر تو جاب ہوتی نہیں تھی. اب لوگ وہاں پر جب جاتے تھے تمام کوششیں کر لیں, جاب نہیں مل رہی, کچھ نہیں ہوا, پیسے ختم ہو گئے, لوگ بالکل بے یار و مددگار ہو گئے. تو لوگوں کے پاس ایک ہی کام ہوتا تھا کہ پھر وہ کیمرہ نکالتے تھے اور اس کے خلاف ویڈیو بنایا کرتے تھے. اب اس نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے میرے خلاف ویڈیو بنائی تو یہ بات یاد رکھیے گا, بہت سارے بھکاری سعودی عرب میں پکڑے جا رہے ہیں, آپ کا بھی بھکاری میں ثابت کر کے آپ کو پکڑوا دوں گا. کس لیول کی لوگوں کو چونا لگانے کی کوشش کری, کس لیول کا چونا لگانے کی کوشش, اندازہ لگائیے آپ. تو بھائی بچیے ان لوگوں سے, خدا را بچیے ان لوگوں سے. تھوڑا جس بھی ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں, دیکھیں تمام دنیا کے ممالک آپ کے لیے اپنے دروازے کھولیں گے اگر آپ جینوین ہوئے, آپ کے پاس اسکل ہوا, کوئی نہ کوئی کام ہنر آپ کو آتا ہو, آپ لیگل طریقے سے جائیں, کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو. ان لوگوں کے ہتھے نہ چڑھیں یار, یہ ان کا کیا کام ہے, ان کو بس اگر آپ کو کچھ پڑھنا نہیں آتا تو ان کو پڑھنا آتا ہے. ان کے پاس یہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو کبھی باہر نہیں بھیجا ہوگا, یہ اپنے گھر والوں کی جاب نہیں لگا سکتے ہوں گے, یہ آپ لوگوں کی جاب لگائیں گے. سوچئے, اس کا اندازہ لگائیے. ایک نہیں ہزاروں کہانیاں ایسی ہیں, ایک نہیں ہزاروں واقعات ایسے ہیں جس میں لوگ ان جیسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں. پورا نیکسس کام کر رہا ہے, دبئی, سعودی عرب, پاکستان, وہاں سے پیسے بھیجے جاتے ہیں, یہاں سے لڑکیوں کہا جاتا ہے تمہیں نوکری دلائی جائے گی, 5 اسٹار ہوٹل میں دلوائی جائے گی, وزٹ ویزے پر نوکری دلوانے کی بات کر رہے ہیں. مطلب لینے والے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی, دینے والے کو آفر کرنے والے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. کیوں؟ لوگوں کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. پاکستان کے اندر کتنی بے روزگاری ہے, کتنی بے روزگاری, غربت کتنی زیادہ ہے. لوگ تھوڑے سے پیسوں کے لیے بیرون ملک جا کے کہتے ہیں یار ہماری بیٹی چلی جائے, بہن چلی جائے, لیکن ان کی نہ بہنیں ہوتی ہیں نہ بیٹیاں ہوتی ہیں, اور افسوس کی بات ہے ان کی نہ والدہ ہوتی ہیں. ان کو عورت کے تقدس کا اندازہ ہی نہیں ہے, اس کے احترام کا اندازہ نہیں ہے. تو خدا را بھائی ان تمام چیزوں سے بچیے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ اس طرح کے معاملات اترے ہیں. نہ جانے کتنی لڑکیاں وہاں پر قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہی ہوں گی. ان کے ہاتھوں جنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہوگا, اور ان سے جو کام کرا رہے ہوتے ہیں وہ کر رہی ہوں گی, صرف اس وجہ سے کہ یار ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے. پھر ان کو یہ دھمکیاں لگائی جاتی ہیں تمہارے گھر والے یہاں پر ہیں, ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے, تمہارے ساتھ وہ کر دیں گے. زبردستی کام کروایا جاتا ہے. خدا را ان لوگوں سے بچیے. ان کو اپنی انفارمیشن, اپنی چیزیں, آپ کو جو بھی کرنا ہے لیگل طریقے سے کیجئے. ایک نہیں ہزار چیزیں. یار پوری دنیا کے اندر نہیں ہوتے یہ جنا جاب لگوانے والے, یہ پاکستان میں ہی آپ کو ملیں گے. پاکستان میں ہی نکل کر آئیں گے کہ ہمارے پاس یہ جاب ویزا ہے, ہمارے پاس یہ جاب ویزا ہے, ہمارے پاس وہ. بھائی تو آپ جب لگ جاؤ جا کے, آپ کیوں نہیں لگ رہے؟ آپ یہاں پر بیٹھ کے ٹریول ایجنسی کا کام کیوں کر رہے ہو؟ میں تمام لوگوں کی بات نہیں کرتا, لیکن میں چند لوگوں کی بات ضرور کرتا ہوں. ان لوگوں نے ارب پتی بن چکے ہیں, اپنی تجوریاں بھر لی ہیں لوگوں کے پیسوں سے. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.